हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, आज मैं फिर से एक और धमाकेदार वीडियो लेके आ गई हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है गाइस, क्योंकि ये एक प्रैंक वीडियो है। आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। तो ये मेरा लुक देख ही सकते हो, मैं मेकअप वेकअप करके हूँ, क्योंकि मेरी बहन मेरे पड़ोस में ही रहती है। तो वो दोस्त भी है, बहन भी है, उसके साथ बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है मेरा। तो गाइस, वो आई थी तो हम दोनों ने सोचा था कि रील्स बनाएंगे। तो रील्स वील्स बना के वो घर भी गई है, मतलब, तो इसीलिए इतना ज़ोर से बोल पा रही हूँ मैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उसके साथ एक प्रैंक कर लेती हूँ। तो ये प्रैंक जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है और एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि धमाकेदार कुछ होने वाला है आज। मतलब उससे तो बाद में मिलवा ही दूंगी, पर पहले उसके साथ प्रैंक होगा। और आप लोगों को तो पता ही है मैं बंगाली हूँ, तो बंगाली में ही हम लोग बात करेंगे, क्योंकि उसको पता है मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है और उसने भी देखा है, तो उसको पता चल जाएगा अगर मैं हिंदी में बात करूँगी तो। हम लोग मतलब बंगाली में ही बात करेंगे, पर आप लोगों को समझा दूंगी या फिर मैं नीचे दे दूंगी, आप लोग समझ जाओगे। पर आप लोग ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है गाइस। तो उसको आने दो, फिर मिलते हैं। कैमरे को भी तो छुपाना पड़ेगा ना, नहीं तो उसको पता चल जाएगा। तो देखो गाइस, मिलते हैं। अभी मैं कैमरे को छुपा रही हूँ और बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा होगा, क्योंकि उधर पूजा चल रहा है ना दूर, तो ऐसा माइक चलाया हुआ है और घर पे कोई भी नहीं है, तो इसीलिए मैं ये प्रैंक कर पा रही हूँ आज। और यहाँ पे मैं छुपाऊंगी, और ये देख सकते हो आप लोग, सोफे का कुशन जो होता है, इन सब के बीच में इसको छुपाऊंगी कैमरे को, ताकि उसको मतलब पता ही ना चले कि रिकॉर्ड हो रहा है। पर आप लोगों को मज़ा आने वाला है गाइस, प्लीज़ देखना इन तक। तो जल्दी जल्दी, तो पहले छुपाते हैं फिर मिलते हैं गाइस। उसको कॉल किया था मैंने, वो आने ही वाली है, तो मिलते हैं गाइस। पीछे और भी बहुत सारे से कुशन लेके आ गई मैं, मतलब ये देखो, बहुत सारा कुशन लेके आ गए। इसके बीच में कैमरे को छुपाऊंगी और फिर मिलते हैं। ओ यार, दरवाजा खुला है, चाहिए जा। गाइस आ गई वो, ज्यादा ही ओ तो किछ ना, ওই তো লেখা রাখবে নোটস পাবেন পরে এটা করে দিব মনে এটা নাম টি-শার্ট রিস্টাইল সুন্দর হয়েছে না, আমরা বানাইছি যে ফেল দিই আই জানি সে গরম লাগে বে ঠিকই ফ্যানটাও কিটা হয়ে গেছে, চলেন না এখন বুইতে কিটা লেগে গেল থাকুক না বাদে, কারেন্ট নাই, দেখনা ঘরটা অন্ধকার অন্ধকার লাগে। কি আমার চোখের সামনে ভিতরে রিলস করা শেষ তো এইটা ওখানে কিটা লেগে অন করছস বেকারে রিলসটাই সুন্দর হয়েছে আনি কিটা কর তুই রিলস ওই যে যেটা আমরা করছিলাম, এটা গুড়িয়া করছিলাম, এটা আপলোড করবে এখন মোমেন্টটা এটা খবর সব পাইলে যে বহুত দিন আইছি রে বন্ধু, তুই নিজে ওয়াট আমার গরম লাগে ওই গুড়িয়া বসলাম তো অবশ্য জানি নিচে দেখা হবে হয় হয়তো অন তাও করে তো সলের আর কি। তোর একটা নিউজ দিতাম আমি, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। নিউজটা দেওয়া হইল না, গ্যাস কর কিটা হইতে পারে। আমরা পড়োসি হইছি না না, এটা তো ইচ্ছা আমরা কই দিতে মানে এটা না, তো স্পেশাল কিছু আমার বিষয়ে। अरे कहना क्या चाहते हो? মানে কিছু তো দিতেছি এটা তুই সিনার হ্যাঁ দুইটা আবার খেয়াই গেল তো এটা সত্যি কিটা কিছু কথা নেই কিটা কথা ये क्या बोला तूने? लड़का पता नहीं ठीक है और माँ हले विशेष করলে না माँ हले তুই সিনাস তো, তুই আমার কথা বিশ্বাস করলে না। না আমার সন্দেহ লাগে না রে, সত্যি বিশ্বাস কেন করলে না बोल? तो पटा लिया हमने एक लड़के को पटा लिया। एक लड़का वो तो मुझे भी मालूम है, तुम पहचानती हो उसको? कहाँ से आके बे छोटे को सामने तू सीनोस तो गैस कर भागते হইতে পারি যে ইনাগো কোন পাগল ছাগল নিয়ে আসবে। अच्छा फोनটা दे, আমি দেখাই তো। তুই सीनोस তুই যখন নিয়ে পড়তে না সন্দেহ मजाक नहीं कर रही मैं। ও না উঠতে থাকে অনাস না সে তুই মা দেখো আমার তো ভাই এ কইলাম যে সত্যি আমি তোর পরে চ্যাট দেখাই মনে ছি ভাই ওগুলো কি তুই মানে जाता वो मुझे पसंद करता है पहले से ही सी वैसे तो हुआ
সবার কিটা শুরু করছো কিটা কিটার লগে আর তুই কোনো ছেলে পাইছিস না মানে আন্তাজি কথা আমিও শুনলি এমন তো হইতে পারে না না কইটাও এমনি করে বাইরে এ না না আমি তোর এমনি খালি হইলাম তোরে আমি এখন সপ্তাহ কই কই দিবি দিক্কা হইলাম সপ্তাহ কই দিক্কা না তো সব সময় সপ্তাহে তো তুই আমারে হসি কিন্তু এরকম না না এটার লেগা না আজকে আমি যদি ভাবতাম ছেলেটা তো ভালাও না তুইও তো জানিস এটা আর তারপরেও তুই এটা করবে আর মানে মানে মানুষ পাস না মানে যা তা বুঝতে তো মানে আমার কিছু হইবে না আমি আজকে বাইরে গিয়া দেখে না কত তো আজকে তো হইব তো এরকম একটা কথা তুই নিজে আমি তো যদি ভাবতাম যে একটা ভালো ছেলে জাগিয়া তোর একটা সেন্স নাই তোর একটা সেন্স নাই সবসময় আসলাম না মানে আমি ভাবছিলাম না যে তোর একটা রিয়েক্ট হইছে কতটা রিয়েক্ট করার কথা না তুই তো নিজেই জানো বহুত দিন দিয়া প্রপোজ করে রেখে আমি কই না অ্যাকসেপ্ট করি লাই তোর এটা মানে ইও কথা শোনার লেগে আমি এ আমি তোরে বাবু সপ্তাহ কই দিই ধরিস না আমারে তুই ধরিস না সব কই না মারকি খালি তুই ধরিস না শেয়ার করিয়া দিক্কা নাই তো শেয়ার ইটে কিটা করি রে তুই আজকে যদি আমি দেখি সব রে কই মা আবার করে তুই লাইফ টাইম বুঝলি রে দেখা যাও কিটা ওই লাইফ টাইম যদি বেশি ভালো না লাগে যা আমি এইরাম গিয়া থাক এ নাম না আমি এখন বাই গেছে তো আমি গরো গিয়া মাতার সামনে থাকো আমি কইবো তাই ওইটারে বালা পায় মা তোমরা তো সবেও চিনো আমি দেখতাম যে মায়ের মাতারা কিতা কই এ যাইছে 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 বাবু কেন খা হই তুমি আমার আচ্ছা খাওয়াই মো ফোন দিতাম না আমি ফোন ফোন না কিটা কথা শুনতাম তুই বুঝোস না বই কিরকম বুঝাইতাম নিজের অতটুক বুঝ নাইনি আউরি আনতে ঠিক লিগে হলে আন্দাজি না মানে আমি তোরে বুঝানি ট্রাই করলাম না তোরে কেউরে কইছি না তোরে কইলাম খালি যে দেখ না আমিও তুই একটু বুঝ একটু হইলেও বুঝ একটু হইলেও বুঝি ছেলেটা খারাপ না যাইস না বোনা যে গান আর তোরে বুঝিয়ে তো লাভ হইতো না তুই বুঝোস না কি তার লিগা ও তো নেংটিকা খোর আমি অত লিগা ভাবলাম আচ্ছা ঠিক আছে অ্যাকসেপ্ট করিয়া দিই মানে যারে তারে আমি যদি ভাবতাম যে একটা ভালো মানুষ তুই দেখছস কোনোদিনও তারাও কিচ্ছু হইতা না কিতা ছেলে দেখছস তুই আমি ওখন ফোন করলাম তো তারা আমি ওখন ফোন করি আমি ওখন মাসি মূল্য ফোন কইস না প্লিজ এরাম না শান্তি ভাই না 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 ভাই কিছু না একটু আইবে নি তুই একটা কথা আছে না না ভাই আইতে লাগতো না কিচ্ছু হইছে না আমি ইসলাম ভিডিও করাতেছিলাম আমি কিচ্ছু হইছে না ও রাখি তুই ফোন কি তার লিগা করাত লাগি গেলে সর যে আমি এরকম গিয়া এরাম না 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 আর ভাল লাগে না বল না আর ভাল লাগে ওই দে ক্যামেরা প্র্যাঙ্ক কর বো ওই দে ওই সোফার কুশনের ভিতরে আছে ক্যামেরা गाइस इसको पता ही नहीं चला इतना सब कुछ कर रही थी फिर भी इसको पता नहीं चला ये देखो मेरा फोन छुपा हुआ है इधर मेरा फोन चार्ज पे नहीं है इधर छुपा हुआ है तो गाइस हमारा प्रैंक हो गया सक्सेसफुल गाइस हमारा प्रैंक हो गया सक्सेसफुल तो गाइस लिटरली बहन तू क्या है मजा आया ना बहन पर गाइस मेरा वो बॉयफ्रेंड कुछ भी नहीं है उसको वो सह ही नहीं सकती मतलब देखने से ही उसको वो लड़का पता नहीं क्या हो जाता है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है बिल्कुल भी नहीं और मेरे दिमाग में अचानक से ये आइडिया था जब हम लोग रील्स बना रहे थे ना उसी टाइम ये आइडिया आया था ये कि क्यों ना प्रैंक ही कर लेते हैं और एक वीडियो भी हो जाएगा मेरा तो आप सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस कि प्रैंक कैसा लगा अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट टाइम फिर से हम लोग का और भी आता रहेगा पर इसको पता नहीं चलेगा इसके ऊपर जब प्रैंक होगा अभी तो मैं समझ जाऊंगी ना नहीं समझोगी तुम बहन प्रैंक करोगे नहीं समझ पाओगी तो गाइस आप सब लोग मुझे आइडिया देते रहना कमेंट करके और ज़रूर बताना कैसा लगा ये वीडियो और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे तो मैं किसके लिए ये वीडियो कमेंट आप लोग को ये प्रैंक कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना तो मिलते हैं गाइस वो मुझे दिखाएगी मेरे साथ भी होने वाला होगा शायद गाइस कोई नहीं गाइस हम लोग अब प्रैंक ही तो है क्या कर सकते हैं मज़ा आएगा टाटा बाय बाय गाइस
लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना, ताकि नेक्स्ट जब भी अपलोड करो आप सब लोगों के पास पहुंच जाएगा। टाटा। बाय बाय, लव यू। मिलते हैं।